वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ओम तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः सदाशिवः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अरुणाचलेश्वर भगवान की जय। ओम ईशान सर्वज्ञ शिवा सदा साकरिणी अपितकुचांबा माता की पार्वती माता की రెండు చేతులు పైకెత్తి నమస్కార ముద్రలో చెప్పండి అరుణాచలేశ్వర భగవాన్ की तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि रुद्रः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ब्रह्मणं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम ब्रह्मणं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम ब्रह्मणं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तद्रुद्राय प्रजादशे मेरुष्टमायुव्यसे अरुणाचलेश्वर भगवान की जय। अभितकुचांबा माता की जय। पार्वती माता की जय। కార్తీక పౌర్ణం వేళ అరుణాచలేశ్వరుడి దివ్య కళ్యాణాన్ని మనం తిలకిస్తున్నాం. కనులారా తిలకించి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం తన్మహేశాయ విద్మహే వాగ్విశుద్ధాయ ధీమహి तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा। तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः 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 प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ईशान सर्वविद्यानां ईशान सर्वभूतानां ब्रह्मणादिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवों स्वाहा। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम परशिव परमेश्वर परात्पर परंज्योति परमात्मा बंधारुषेज प्रपरान्विताः परशिव गोत्रोद्भवाय कालतत्त्व भुवन वर्ण पद मंत्रात्म षडत्व मूर्ति विग्रहस्य सृष्टि स्थिति संहार तिरोभावानुग्रह पंचकृत्य संपन्न निरंजन नप्त्रे सिद्धांत प्रसिद्धेश्वर प्रतिष्ठांत निमाचष्टीश्वर प्रदानीक संपन्न पराशक्ति रमणस्य निरामज महाभागपौत्राय सृष्टि स्थिति संहार तिरोभावानुग्रह कारक संचालन कृत हरोर्ग निलज त्रिमूर्तिकारकस्य आदिशक्ति रमणस्य निष्कलपुत्राय सकललोक शुभकराय सर्गलोक शरण्याय श्रीकंठरुद्राय श्री अरुणाचलेश्वर भगवते वराय। ओम पराशक्ति परात्पर शक्ति परमात्म शक्ति त्रियारणेय प्रवरान पराशक्ति गोत्रोद्भवा समस्त लोकैकनाथ वैकुंठात्मक पररगस्य परिवर्तमान कैलासादि निवासस्य सूर्यमंडलाभिवर्तमान वेदांतनाथ परंज्योति शर्मणे नप्त्री सकल लोक निवासिनी सकल ब्रह्म ऋष्यादि पूजमान सरस्वती रमण चतुर्मुख ब्रह्मण पौत्री पर्वतदानां ईशाधिकारकस्य भगवतो हिमवर्चन धर्मण पुत्री सकल लोक जननीं सकल लोक संरक्षणीं सर्वमंगल रूपिणीं श्री अभिदकुचाम्भां नाम्नीं इमां गिरिजां लोक संरक्षणां प्रतिपादयामि।
ఓం కన్యాం కనకసంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి శంభవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకే జిగీషయా శివలోకే శిఖార్చయా ఇమాం కన్యాం దాస్యామి పుత్ॄణాం భక్తానాం పితॄణాం తారణాయ వై